Šumskim makadamom dovezla nas je šumarija, a sam pristup pećini nije moguć bez dozvole opštine Ribnik, budući da je ovo od 2012. godine zaštićeno područje. Dobili smo dozvolu, a sa nama su speleolozi Joviša i Ana, koji će nam pomoći da se uvjerimo u ljepotu ovog kraškog fenomena. Spuštanje nije nešto posebno teško kada savladaš način funkcionisanja speleološke opreme. Dubina ove jame je 72 metra, a kada se spustimo, čeka nas još 180 metara kroz galeriju, prelazeći i provlačeći se kroz stabla iz šume koja su vremenom spadala u jamu. Da biste došli do glavnog dijela, morate biti izuzetno oprezni i definitivno među profesionalcima. Ali vrijedilo je. Na kraju galerije čeka nas izuzetan prizor. Velika santa leda, stvarana hiljadama godina.